Develop first of all pipai yagani video. Kumno pilong paralog ngade ubitusha mentang lawan biang shashilong bat ngin late wat ya kebenta ka ba itenat bha ha umiam lek. Tongin sedang Develop I hope pila pa yani video te pipai ayu hagani video. Pipai nga am ngachna video dang bahai jing sisa blog ngam dere atu de AI avatar jonga. Dedaga tu AI avatar hi ngachna ni video hado voice ro kalong voice jonga hi kangakran jong khasi haka video. The kumini video blog piro la abanchna easily. Piko anam banchna yani AI avatar jong pide banchna video dagata. Piko anam pim don kamera balle AI blog. Hoi pim don kamera balle AI pidon kam tang ban ai ga story. Lada pim tip chpang a story kumnu nga chimegani story chpang ta ngan ngan persio thoi bi pila aban yu chat GPT ro ong ya chat GPT lada pim tip blog ngan persio thoi bi hagani video bhai ta phi pa ya gani video hodo last live skip da lada bi skip am pim la ara ban so to bhai ta live skip re lada pi kwa more video chpang AI pila ban comment hagani video ngan chna video bi chpang ta taman tangan le yu blog ngan record mobile screen jonga dengan persio thoi bi kumnu phiro la ban use ga AI ban chna ga video in Khasi. The blog I hope pila in mobile screen jonga the open uni app store na play store jong pi lada pila dep chudle hani the source Gemini ne pangan source hani am GEMINI Gemini pin source lada pi source ni Gemini the pi ni Google Gemini pi don kam man download the man tang klik ni download the lada ngala klik hani download next ngan pasno to bi kumnu pila ban use ni Google Gemini banchna igata video kumnu nga chna kumta video free blog mdon kam da banai bisa pila banchna free te menta ngan download de gani de tangan pasnya thoi pi pai ngala de download menta ngan klik ni open telada klik ni open ngan continue de gmail jong telada ngan continue ka ni kumni de pai hani ka tho kumni any new idea to explore nang te hani pai pi ni plus icon sunyon hang ne lada pinyon hang ne blog de te pi ka tho ni avatar sunyon hani avatar hani ngala apai avatar jonga ta hani ngadon kam ban aiga script pangayu video nga ko awan china ta bai ta podong ngande hani chrome tab ta ngande jagani chat gpt I hope tip chat gpt de you ta mentang klik hani chat gpt ta hani ngan aiga prom ta podong ngala akran hane tab ta ngan klik hani ta menta ani google menta ani chat gpt kan aiga prom tapi ini prom ka ainga tementang adon kamban copy gini prom tementang anyon hangne dengan copy ala copy gini dengan one hani tapi hani any day avatar jonga tementang anyon hangne ngan paste gini jangan ada paste mentang an klik hangne tementa pini ani Google Ominium kanchna yang away video bangal la apoi hasilong kumtanga I prom tepenga visit digi place bo famous ba hasilong tementa ngan apps are laimen kumta pat menta ka generating your video remut menta ani ya kumno pilong paralog ngade ubitusha mentang lawan biang shashilong bat ngin late wat ya kebenta ka ba itenat bha ha umiam lek. Tongin sedang kumno pilong paralog ngade ubitusha mentang lawan biang shashilong bat ngin late wat ya kebenta ka ba itenat bha ha umiam lek. Tongin sedang kumno pilong generating the video. This may take a few minutes. Dapat blog kala generate jagani video. Tani de 10-second video mentangan klik hang ne. Tementang ngala ban download jagani. First of all ngan pan app kumnu ani kran ka long reel ne am pan mentangan open new voice dapat. The blog I hope pila ini video hani ha video ngale cho chani cho umyang ka thokum time te ini day boro nga I have from the pleka ni video ania Google Omni ka kret ni video te gumni blog pila ban kret short video ro ani day long video lada nga tho hani 9:16 ratio am da kanchna nga short video ro the blog I hope blog pila so tho lada pidon ne jing clip blog comment ha ni video jonga Develop I hope pila so to kumnu phiro la ban chna yagani AI video daga avatar jongpi ngala pasno thoi bihagani video telada phim so tho ne phikwa more videos phangani phikwa in detail videos phangani pila ban comment hagani video ngan pasno thoi bi phangantaro khuble chibon